বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পর মালদার বৈষ্ণবনগর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল উত্তরবঙ্গ। অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ 4 জন, যার জেরে এখানেও নজর পড়েছে এনআইএর। কিন্তু বন্ধ নেই প্রতিদিনকার বোমা বাঁধার কাজ। গতকাল আমরা যার কিছুটা তুলে ধরেছিলাম। আজ সেই বিস্ফোরণের আতুরঘরে হানাদারি পূর্ণাঙ্গভাবে। বর্তমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর মালদায় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। কারা তৈরি করছে এই বোমা, কোথায় থেকেই বা আসছে এই বোমার তৈরির সরঞ্জাম? বাংলাদেশের নিষিদ্ধ সংগঠন জামাতে ইসলামের সাথে কি যোগাযোগ আছে এদের? তা জানতে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। চলুন নিয়ে যাই সেই গ্রামে, যেখানে পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এর চোখে ফাঁকি দিয়ে তৈরি হচ্ছে বোমা, গড়ে উঠেছে বোমা তৈরির ফ্যাক্টরি। আমরা এসে পৌঁছেছি এমন একটি ডেরায় যেখানে তৈরি হয় বোমা। পুলিশ প্রশাসন এমনকি সিবিআই এর চোখ এড়িয়ে যেখানে চলছে বোমা তৈরির কাজ। এবং এই বোমা যারা তৈরি করছে, বলবো তাদেরই সাথে কথা, কিভাবে তৈরি হচ্ছে এই বোমা, কোথায় থেকেই বা আসছে এই বোমা তৈরির সরঞ্জাম। বলছি, আপনার নাম क्या है? मेरा नाम गोपाल गोपाल। तो क्या कहाँ से आता है बोमा? बिहार से आ रहा है। कैसे होता है काम, कैसे होता है काम? हम लोग को बुलाता है पार्टी इधर का, हम लोग आगे बना के चल जाता है। कितना 1 किलो में कितना बम बन जाता है? कितना 10-12 बनता है। कितना में? 1 किलो में। कितना पैसा मिलता है? 1 किलो हम लोग बना तो 500 देता है। मैं जो बनाता है, बिहार से कितना आदमी आया है? हम लोग 7-8 आदमी हैं। तो हर कोई काम करता है? नहीं, हम लोग काम करके निकल जाता है। कौन खरीदता है ये सब जो माल बनाता है? आप लोग कौन खरीदता है? यहाँ का पार्टी जो है वही खरीदता है। तो ये क्या कोई जंगी संगठन, क्या ऐसे कोई काम आदमी लोग खरीदता है आप लोग को सब? नहीं, जंगली हम लोग बना के चल जाता है। ये लोग क्या बिक्री करता है, ना बमबस्ती करता है, ना लड़ाई करता है, ना आतंकवादी करता है। वो लोग अपना जानता है, हम लोग करके निकल जाता है। শুনলেন আপনারা কিভাবে বোম তৈরি হয় এবং কত করে মজুরি দেওয়া হয় এই বোমা তৈরির কারিগরদের। কথা বলবো যে বোম তৈরি করছে। कहाँ से आता है मसाला, कैसा বোম बनाते हैं? हम लोग लेके आते हैं बिहार से, बनाते हैं बिहार से आते हैं। वहाँ से हम लोग को गाड़ी जाता है, गाड़ी से हम लोग को नाव पानी देता है, नाव से फिर हम लोग आते हैं, आके फिर हम लोग बनाते हैं। डायनामाइट जो बनाते हैं आप लोग, जो बोमा बनाते हैं, गोले बनाते हैं, कहाँ कहाँ बिकता है मालदा जिला में? हम लोग को कोई पता नहीं। हम लोग को खुले मैदान पे लेके जाते हैं, हम लोग दिन पे बना के हम लोग रात को निकल जाते हैं। कहाँ बिकते हैं नहीं बिकते, जो हम लोग को लेके आता है उसको मालूम है। তো আপনারা দেখতে পেলেন কিভাবে বোম তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে যারা বোম তৈরি করছে কোথায় থেকে আসছে, কিভাবে এই বোমগুলো তৈরি হয়ে মালদা জেলার বিভিন্ন অংশে চলে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো চলে যাচ্ছে এবং কিনছে কারা, সেটা কিন্তু তারা আর খোলাসা করে বলতে চাইছেন না।
কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর থেকে বিহারের দূরত্ব 25 কিলোমিটার, মালদা শহর 45 কিলোমিটার দূরে, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ মাত্র 5 কিলোমিটার দূরে। কিসের ইঙ্গিত দেয়? জেলা পুলিশ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এর চোখ এড়িয়ে এভাবেই চলছে বিভিন্ন জায়গায় ডেরা গেড়ে বোমা তৈরির কাজ। আর এই বোমাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে আর হচ্ছে নাশকতা। মালদা থেকে বিবেক সিংহ, সিসিএন সংবাদ।